पाकिस्तान की शर्मनाक जीत के बाद आज पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। जिस टीम के अंदर पर्चियां शामिल होती हैं उसका यही अंजाम होता है। कुदरत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। आज कुदरत ने पाकिस्तान के लिए क्या जबरदस्त काम किया है। पाकिस्तान टीम के वो 4 प्लेयर जो डिजर्व करते थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर सारे मैचेस खेलें, आज उन्हीं 4 प्लेयर ने परफॉर्म किया। और तमाम जो पर्चियां थी जो इस टीम में हमने डाली हुई थी वो सारी पर्चियां आज एक्सपोज हो चुकी हैं। भैया मुझे कोई दुख नहीं है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है क्योंकि बहुत सपोर्ट किया इस टीम को, लेकिन ये हैं ही सारे नालायक प्लेयर। ये सारी पर्चियां हैं, इनकी औकात ही नहीं है कि ये बड़ी टीम को शिकस्त दे सकें। जिस टीम से हमने ये उम्मीद लगाई थी कि ये श्रीलंका को आज 65 रन से हराएंगे, उस टीम की बड़ी मुश्किल से 5 रन से जीतने की औकात है। और अगर आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर, अगर अंपायर आखिरी बॉल वाइड ना देता तो शायद अगली बॉल पर दशुन शनाका चौका लगाकर इस मैच को जीत जाता। हम ख्वाब देख रहे थे कि 147 पर ये आउट करेंगे, लेकिन भैया इन्होंने अपनी औकात एक बार फिर दिखा दी है। और कुदरत ने क्या खूब जो है वो इनको एक्सपोज किया है। आज मैच में सिर्फ 4 प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से चले जिनकी असूली तौर पर इस टीम के अंदर जगह बनती है। और कुदरत ने पाकिस्तानियों के साथ इंसाफ किया है कि इन 4 प्लेयर को टीम में रखो और बाकियों को धक्के मारकर टीम से निकाल दो। 4 प्लेयर में पहला नाम साहिबजादा फरहान जिसको आज कुदरत ने इज्जत दी। दूसरा नाम फखर जमान जिसको हमने बेंच पे बिठा के रखा पूरा वर्ल्ड कप। इन 2 प्लेयर ने आज जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है। इसके बाद नीचे आने वाले सारे प्लेयर जितनी भी पर्चियां हैं, वो आगा सलमान हो, व शादाब खान हो, वो नवाज हो, जितनी आपने पर्चियां टीम में इकट्ठी की हुई हैं, एक भी नहीं चला इन तमाम पर्चियों में से एक बंदे ने भी रन्स किए हों इन तमाम प्लेयर में। भाई साबित हो गया, कुदरत ने भी आज साबित कर दिया कि ये सारी पर्चियां। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग पे आ जाएं तो वो इब्रार अहमद जिसको बेशर्म माइक हैसन ने टीम से बाहर रखा। इंग्लैंड वाले मैच से अगर इंग्लैंड के खिलाफ हमने इब्रार अहमद को खिलाया होता तो आज हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे होते, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। लेकिन भाई इब्रार अहमद को बाहर किया और पर्ची शादाब को खिलाया, वो पर्ची जिसने पाकिस्तान को आज वर्ल्ड कप से बाहर करवाया। आपसे मेरा एक सवाल है कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनके आपने नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवाने के जिम्मेदार हैं। आज आप शाहीन की परफॉर्मेंस देख लें, 4 ओवर में 48 रन। भाई उस बंदे की अकल टिकाने तब आती है जब आप उसको एक मैच खिलाएं और 4 मैच उसको बाहर रखें। अगर आप उसको लगातार मैच खिलाते रहें तो वो औकात से बाहर हो जाता है और उसके बाद वो पिटता है। जिस तरह आज दशुन शनाका ने उसको एक ओवर में, आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे, और अगर अंपायर आखिरी बॉल वाइड ना दे देता तो भाई वो मैच भी दशुन शनाका अपनी टीम को जितवा कर ले जाता। और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है पाकिस्तान की, बल्कि क्या इज्जत बच गई है यार, इस तरह की जीत से हमें हार मंजूर है। पाकिस्तान आज का मैच भी पाकिस्तान को नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन भाई शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है, जो उसने बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, आप जब पर्चियों को खिलाएंगे, आप जब सुफियान मुकीम का हक मारेंगे, आप इब्रार अहमद का हक मारेंगे, इन्हीं प्लेयर को हमने बाहर किया था ना शादाब खान को लाने के चक्करों में, तो भाई आप अब उसका नतीजा जो है वो आप भुगत लें। जो आपके साथ हुआ है पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट से आप इसी तरह जलील होते आ रहे हैं। एक और वर्ल्ड कप में आपको शर्मनाक हार मिली है। अब होगा क्या, अब आपको सर्जरी वाला चूरन बेचा जाएगा। 2024 में भी जो बेचा गया था, हमें एक ड्रामा रचाया गया था। भाई जब आप बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा देते हैं ना, जिनको क्रिकेट चलाने का पता ही नहीं होता, तो वो इसी तरह के डिसीजन करते हैं। वो माइक हैसन को उठाकर कोच बना देते हैं, जो इब्रार को कुशल मैचेस में बाहर बिठा के रखता है। वो आगा सलमान जैसे बंदे को जिसकी T20 टीम में जगह नहीं बनती उसको कप्तान बना देते हैं। तो भाई आपकी क्रिकेट फिर इसी हाल में होगी जिस
حال میں آپ کی کرکٹ اب پہنچ چکی ہے۔ اب یہ بے شرم سارے پی ایس ایل میں جائیں گے، پرفارم کریں گے وہاں پر، یہ پھر اپنے آپ کو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ وہ حساب ہوگا ان کا، اور یہ پھر پاک صاف ہو کر آ جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جی ہماری یہ پرفارمنس ہے، ہمیں اب پھر ٹیم میں شامل کیا جائے۔ بھئی اگر اب ان کا صفایا نہ کیا گیا تو پاکستان کرکٹ کبھی بھی بہتر نہیں ہوگی۔ اب جو ہمیں سرجری کا ہر بار چورن بیچا جاتا ہے، اب اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ان پلیئر کی ٹیم میں چھٹی ہونی چاہیے۔ صرف 4 پلیئر کی اس ٹیم کے اندر جگہ بنتی ہے، ایک صاحبزادہ فرحان ہے، ایک آپ کا فخر زمان ہے جس نے ایشیا کپ میں بھی صاحبزادہ فرحان کے ساتھ فائنل میچ میں اوپننگ کی تھی، لیکن ہمارے نالائق کوچ کو مائک ہیسن کو یہ عقل نہیں آئی کہ صاحبزادہ فرحان کے ساتھ جب فخر زمان اوپننگ کرتا ہے کس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اچھی بیٹنگ کرتے ہیں، پاکستانی ٹیم کو اچھا آغاز فراہم کرتے ہیں۔ پھر وہ پرچی سائم ایوب کو لے کر آیا جس کے 70 میچ ہو چکے ہیں، جس بندے نے آج تک پاکستانی ٹیم کے لیے پرفارم نہیں کیا۔ بیٹنگ میں اگر بات کریں تو بھئی یہ 2 پلیئر ہیں، اس کے علاوہ آپ کا ابرار احمد اور نسیم شاہ جس کو آپ نے آج کھلایا، یہ 4 پلیئر ہیں جن کی پاکستانی ٹیم میں جگہ بنتی ہے۔ 3 کو آپ نے بینچ پہ بٹھا کے رکھا، آپ کے بے شرم کوچ نے بینچ پہ بٹھا کے رکھا، اور ایک کو آپ بٹھانے کی باتیں کر رہے تھے صاحبزادہ فرحان کی، اس نے بھی آپ کے منہ پر رکھ کے چپیڑیں ماری ہیں اور 2 سینچریاں وہ بندہ کر کے گیا اس ورلڈ کپ میں۔ تو بھئی آپ ان تمام پرچیوں کو اب ٹیم سے باہر کرنا پڑے گا، اب کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ نہیں باہر کریں گے تو آپ کا یہی حال ہوگا۔ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، پاکستانی ٹیم قدرت نے بالکل انصاف کیا ہے ان کے ساتھ، جو ان کے کرتوت تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، اور آج ہم بھی سکون کے ساتھ اپنا ورلڈ کپ سے باہر ہو کر بیٹھ چکے ہیں، کیونکہ بھائی ان سے اوقات لگانا، ان سے امید لگانا، آپ کتے سے امید لگا لیں، کسی کتے کو پال لیں، وہ بہتر ہوگا۔ یہ میں ان کو کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہتا، لیکن بھائی ان کی یہی اوقات ہے جو آج ان کو ورلڈ کپ میں سری لنکا نے دکھائی ہے۔ ایک سری لنکا جیسی ٹیم جو ہر ٹیم سے ذلیل ہوتی آ رہی تھی، وہ آج ہماری پریمیم بولر کے حلق تک میچ لے کر آ گئے تھے اور میچ جیتنے والے تھے آخری بال پر، اگر امپائر وائٹ بال دے دیتا تو بھائی آج بھی ہم ذلیل ہوتے ہوتے رہ گئے سری لنکا کے آتے ہو۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔